बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जो दुआएं करने के बाद भी, अल्लाह से मांगने के बावजूद भी परेशान हैं, वसवसों में हैं, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मदद मिलेगी। देखें, मायूस कौन लोग होते हैं जिन्हें ईमान ना हो कि अल्लाह उनके लिए कुछ करेगा। वो जिस हाल में हैं हमेशा उसी में रहेंगे। आप ये सोचकर अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, क्योंकि कलाम इलाही में तो हमें कहीं से भी एक भी मायूसी की बात नहीं मिलती। हाँ, आजमाइशों का जिक्र ज़रूर है। वो अल्लाह खुद कह रहा है मुश्किल आजमाइशों के बारे में, लेकिन साथ ही उसने मदद के तरीके भी बता दिए हैं। तो फिर मायूसी में जाने का कसूर किसका है? मसला तो तब शुरू होता है जब इंसान इसी दुनिया को सब कुछ समझ लेता है और इस बात पर यकीन नहीं करता कि ऐसी मुश्किलात तो आएंगी कि जिनकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कुर्बानियाँ भी ली जाएंगी, कभी दुआओं में देरी पैदा करके, कभी पसंदीदा चीज़ें ले करके, वो ज़्यादा अता करके भी आजमाएगा। बस सारी बात है उसके निज़ाम को मानने की और समझने की। जो लोग मान लेते हैं वो बिला वजह खुद को थकाते नहीं हैं, लोगों के बहकावों में और मायूस कुन बातों में खुद को उलझाते नहीं हैं। बस चुपचाप पूरे यकीन से अल्लाह को राज़ी करने में वक्त लगाते हैं। जितना वक्त मायूसी में ज़ाया करे इंसान, बेहतर है कि अल्लाह को राज़ी करने में लगा ले। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, बेशक मैंने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया है, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई चलने वाला जानदार ऐसा नहीं मगर वो उसे उसकी चोटी से पकड़े हुए है, यानी मुकम्मल तौर पर उसके कब्ज़ाए कुदरत में है। बेशक मेरा रब हक व अदल में सीधी राह पे चलने से मिलता है। इस आयत में गौर करें कि किस कदर खूबसूरत मैसेज है, हमारे तमाम वसवसों का इलाज है। देखें, इस आयत में जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से कहा कि अल्लाह पर ईमान ले आओ और उस रब की इबादत करो, क्योंकि उस ज़ात के सिवा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं, लेकिन उनका भाई इस बात पर यकीन नहीं करता। हर सवाल को वो कुरेदता था कि ये निशानी लाओ, वो निशानी लाओ। इस बात पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा अपने भाई को, मेरा तुम्हारा हम सब का परवरदिगार अल्लाह है, हर एक चीज़ उसकी कुदरत में है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का यकीन अपने अल्लाह पर इतना पक्का था कि किसी भी बात का असर उन पर नहीं होता था। उनका यकीन और गुमान अपने रब पर बहुत अच्छा था। उन्हें यकीन था कि हर एक चीज़ अल्लाह के हुक्म से ही होगी, वही है जो सीधी राह दिखाता है। इसी तरह का यकीन आपको अपने रब पर करना है कि लोग जो चाहे कहें, हालात चाहे कितने ही आपको मायूसी कुन क्यों ना लगे, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ही फैसले करने वाला है। इस वाक़ये से हमें ये भी समझ में आता है कि अल्लाह पाक ने ये भी कहा है, क्या तुम मेरी निशानियों पर गौर नहीं करते? अल्लाह तो कभी पहाड़ों की मिसाल, तो कभी दरिया की मिसाल, तो कभी आसमान के बारे में बताता है। इंसान अगर इन्हीं बातों पर गौर कर लेगा तो उसे समझ आएगा कि वाकई यह हमारे बस की बात नहीं है ऐसी तकलीफ। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आपकी दुआ सुनने वाला कोई नहीं है? जब कोई बनाने वाला है, निज़ाम चलाने वाला है, तो वो दुआओं का भी तो सुनने वाला है। पैगंबर निशानियाँ लेकर आते थे और उसके बाद भी लोग ये कहते थे कि ये निशानी ज़ाहिर करो, वो निशानी ज़ाहिर करो, और मौजज़ात देखने के बावजूद भी उन लोगों को वसवसे आते थे, शक में पड़े हुए थे और ईमान नहीं लाते थे। ये बात हमें खुद पर भी गौर करनी होगी। हम भी तो इंसान हैं, निशानियाँ मांगते हैं अल्लाह पाक से, और ये दुआओं का मिलना, दिल की बेकरारी, बार बार एक ही दुआ का मांगना, क्या ये निशानी नहीं है कि अल्लाह आपसे कुछ करवा रहा है? अल्लाह ने आपको इस तलब में लगा रखा है, अभी तक मेहनत करवा रहा है, और फिर उसके बाद भी आप ये सोचें कि होगा कि नहीं होगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये इंसान की मायूसी कुफ्र नहीं है तो और क्या है? तो जब भी आपको ये वसवसा आए तो खौफ खाएं इस बात पर कि इतनी खुली निशानियाँ देखने के बाद भी मैं यकीन नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या हूँ? अपने आप को मायूसी के कुफ्र से बचाएं। एक बात पर गौर करें, कभी कभी कोई पोस्ट या कोई वीडियो आपके सामने उस वक्त आ जाती है कि जो बात आपको उलझाए हुए होती है, तो क्या ये सब इत्तेफाक है? क्या ये निशानियाँ नहीं हैं कि जब इंसान देखता है, सोचता है कि मेरा रब क्या कह रहा है? कुछ लोग अपने ज़िंदगी में होने वाले मौजज़ात के बारे में बताते हैं, जिनकी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, उन्हें वो मिल चुका है जो वो मांगते थे, तो उन्होंने किया खुद से कुछ भी नहीं। वो तो बस रो रो कर अपने रब को मनाते रहे और उन लोगों के काम हो गए, भले ही कुछ साल, कुछ महीने लग गए। जब हमारे पास कोई भी बात
کسی ویڈیو یا کسی پوسٹ کی شکل میں بھی پہنچتی ہے۔ اب اگر اس نشانی کو بھی آپ لوگ نظر انداز کر دیں اور اتفاق سمجھیں تو پھر شاید یہ نادانی ہے۔ تو سیم دعا کا معاملہ بھی یہی ہے۔ یقین، قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں یہ واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے، اور ہم اگر خود ہی غور نہیں کرتے تو پھر غلطی کس کی ہوگی؟ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، نہ جنت، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، اور نہ کاتب تقدیر۔ اگلا قدم اٹھاتے ہی کیا ہو جائے گا انہیں خود تو معلوم نہیں، تو پھر وہ آپ کے مستقبل کے معاملات کا کیسے بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیں کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں۔ آپ نے تو صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کی سننی ہے، اور وہ سب آپ کو قرآن پاک کی آیتوں سے سمجھ آئے گا۔ صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور یہ توکل دعا میں کیوں ضروری ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ سب سے مشکل امتحان ہے انسان کا، کہ جس اللہ کو دیکھا نہیں اس پر ایمان لانا۔ جو مستقبل نظر نہیں آتا اس کے لیے دعائیں کر کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، حالانکہ شیطان مسلسل اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں ملے گا، وقت ضائع نہ کرو، کل کو وقت گزرنے کا پچھتاوا ہوگا، دعاؤں سے ملا بھی کچھ نہیں اور انتظار میں اتنا وقت بھی لگا دی۔ تو ایسے وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ تو ایسے میں جو لوگ ان وسوسوں سے ڈٹ کر اپنے یقین پہ قائم ہوں تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ جبھی تو اللہ نے کہا کہ وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کی محبت کیسی ہوگی؟ جب انسان سے انسان کو محبت ہو جائے تو وہ اس کے لیے کتنا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ تو اللہ ہے، تمام جہانوں کا بادشاہ۔ جب اللہ کو آپ سے محبت ہوگی تو وہ آپ کی خواہش کو پوری کیوں نہیں کرے گا؟ دعا قبول کیوں نہیں کرے گا؟ یہ آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ یہی ایک راستہ ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور تمام امور کا رجوع اسی ہی کی طرف ہے، تو تم اسی کی ہی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ جس دعا کے لیے، جس مستقبل کے لیے دن رات پریشان ہے، اس کے چھپے راز کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو پھر کس بات کے لیے خود کو ہلکان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آسان حل بتا دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، اور جو کچھ بھی آپ دن رات صدقہ، نماز، تسبیح اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، اور آسانیاں بھی یہی لائے گا۔ اور ساتھ اللہ نے کہا کہ عبادت کے ساتھ اس پر بھروسہ رکھو۔ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ نماز، تہجد، سب کچھ کرنے کے باوجود وسوسوں سے دن رات ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ اللہ تو کہہ رہا ہے جب دعاؤں اور عبادت کا عمل کر رہے ہو تو ساتھ بھروسہ بھی کرو، ورنہ پھر کیا فائدہ ایسی عبادت کا؟ اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو دیکھ لیں، دعا کی قبولیت کا انتظار تھکاتا ہے تو اصل میں وہیں پر توکل قائم ہونا چاہیے۔ امید ہے آج کا یہ میسیج آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہوگا۔ انسان غلط کہہ سکتا ہے لیکن اللہ کا کہا برحق ہے۔ جو مان لے گا اس کے لیے شفا ہے، جو نہیں مانے گا تو وہ خود کو تھکاتا رہے گا، بھٹکاتا رہے گا۔ بہتر ہے اس کو مان لے۔ جس راستے پر پیغمبر چلے ہیں، یقین کا راستہ، اس کو اپنا لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہر حال میں ثابت قدم رکھے اور اپنی نیک راہ پہ چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔